जाग हे भारत वीर जागी उठ भारती, जाग हे भारत वीर जागी उठ भारती, जाग हे वीर सैनिक गाई मंत्र स्वदेशी, जाग हे वीर सैनिक गाई मंत्र स्वदेशी, जाग हे भारत वीर जागी उठ भारती, जाग हे भारत वीर जागी उठ भारती, जाग हे वीर सैनिक गाई मंत्र स्वदेशी, हे वीर सैनिक गाई मंत्र स्वदेशी, जाग भारत जाग भारती, जाग भारत जाग भारती, गा सैनिक मंत्र स्वदेशी, सैनिक मंत्र स्वदेशी, जाग भारत जाग भारती, भारत जाग भारती, गा सैनिक मंत्र स्वदेशी, एक मंत्र एक तंत्र एक उपासना, एक मातृ दीक्षा एक आराधना, एक सविता प्राप्तयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि। ॐ असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ॐ शांति शांति शांति। पाइछि राति आसरे साथी सूर्य डाकुची चाल सूर्य डाकुची चाल पाइछि राति आसरे साथी सूर्य डाकुची चाल सूर्य डाकुची चाल नव जीवनर नवीन प्रभाते आसी नव जीवनर नवीन प्रभाते आसी मंगल गीति भल साथी मंगल गीति विश्वासरे परिचित अटे तेबे आम विद्यालय शिशु कलिकाଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଦୀପ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ଉଜ୍ଜୟିନୀ କର MS ଗୁନଗୁନ ମୁକ୍ତମଞ୍ଜରୀ ପତି ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ବେହେରା ସାଇଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୋଇ ଅର୍ପିତା ଧଡ଼ା ଆଲଫା श्री गुरु
ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ନିୟୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ୟତମ। ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଜିର ନାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ତାର ଏଇ ଝଲକ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ନିୟୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। କିପରି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁଧାବନ କରି ଆଉ ଜଣେ କିପରି ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କିପରି ଭଉଣୀ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିପରି ଜଣେ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ କିପରି ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି। ସ୍କୁଲ ପିଲାଟି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ପଛରେ ଥିବା ଲୁଟେରା ତାକୁ ଲୁଟୁଛି ଏବଂ ସେଠି ସେ କଣ କରିପାରିବ? चाली चाली प्रकार 1, प्रकार 2, प्रकार 3, प्रकार 4, प्रकार 5 गुरु। କାଲିକି ଅନ୍ଧାର